Hello, good day. Welcome to our Sunday Simbalay. Welcome to Manolo Fortich Community Church. Um, we have been declaring and praying sa to ang prayer time that we are restored diha sa Ginoo because of the works, because of the finished work of Jesus Christ dito sa cross. When Adam failed, all humanity is affected. No? That is why God need to send His one and only Son, no, His blameless one and only Son, no, to redeem us from the curse of the law, from the works of the enemy sa ato ang life. No? And we have been telling, no, we have been declaring that we are restored, we are restored, we are restored. No? Natay mga declaration, no, there are things that we have been declaring, no, nga things na gina-restore sa tuwa sa Ginoo, things for restoration. No? We have been declaring that there's a restoration of spirituality. No? Manay pinakauna nga napiktuhan, no? Restoration of spirituality. Ang pinakauna nga napiktuhan ang relationship. No? God is spirit and ang tao po dapat is spirit. No? Pero because of sin, na-separate ang tao diya sa Ginoo. And our relationship, our spirituality should be restored back diha sa Ginoo. It should be restored, no? And it is restored. Hallelujah. No, diha sa Ginoo. And we have been declaring ang atong mentality, no, is restored diha sa Ginoo. Kaya usab ang ato dapat mausab ta the way we think, no. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Importante kayo ang pag-usab, no, sa ato ang mentality, no. Ikatulo nga atong sige i-declare is the restoration of vitality, no. Nga diha sa Ginoo walay sickness, diha sa Ginoo na strength, na energy, and na resilience, no. Na may times tingali nga matumba, na may time tingali nga muundang, no. Pero dili na lugar, dili na reason para di na gid magpadayon gid ta diha sa Ginoo. No, mahimutang resilient. And we have been declaring that na-restore na ang atong authority, no. Ang enemy, no, even si Satan gi-offer niya kang Jesus ang iyahang kingdom kung mo bow down sa iya si Jesus. Pero si Jesus wala siya nag-bow down. Yung si Jesus nga ang Father lang yun ang i-bow down. We have that authority. Yung si Jesus sa Matthew 28, all authority has been given to me, no. So naa sa iyahang authority. And we are walking in confidence daan ang authority. Mo nang authority nga atong ginadala. Hallelujah. And we have been declaring restoration of prosperity. So, walay lugar ang poverty sa itong mga kinabuhi. Walay lugar ang lack. No? We will declare prosperity because that's the plan of God. No? Sa John 10:10, God wants to give us abundant life. No? No? Mana nga prosperity gid atong i-declare. Hallelujah. No? Nga na ang ibuubo sa tuwa sa Ginoo. No? Tagaan ta niya og prosperous nga kinabuhi. Hallelujah. No, we have been declaring na restoration, no, sa tuang supernaturally. Nauna ang supernatural kaysa sa natural. Nauna na pag-declare na to ang supernatural. That's why diha sa Ginoo atong gina-declare there is supernaturality. Hallelujah. No, nauna ang mga wonders nga mahitabo sa atong mga kinabuhi. No, dili ta magpuyo diha lang sa natural, but diha sa wonders kay ang atong Ginoo is a supernatural God. Pagbuhat niya sa tawo dito sa Garden of Eden, pagbuhat niya, no, ang tao is supernatural being, dili siya natural nga being. Only sin makes a person nga nahimo siyang natural, no. Pero pag buhatan ni Jesus Christ ato ang kinabuhi, because gi-restore ta balik ni Jesus Christ ayang work sa cross, we are now supernatural. Nabalik ang supernaturality sa atong mga kinabuhi. Another nga na-restore sa to is the restoration of proficiency, no. Dili ta nahimotang knowledgeable, no, na knowledge ihatag gid sa tuwa sa Ginoo, na profession ta sa mga butang diha, no, dili profession ta sa mga online nga mga knowledge, no, kahibalo, no, kaalam, no, pwede ta mo learn og mas daghan pa, makabalo ta daghan ang atong Ginoo baya siya nga na kahibalo sa tanan, no. He is an all-knowing God, and because He is an all-knowing God, I believe He will give us the knowledge, the wisdom, and the understanding sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. This is restored sa atong life, proficiency. Hallelujah. Another nga gi-restore sa Ginoo sa to is liberty. We have liberty. We have liberty against sa hawid sa sala sa atong mga kinabuhi. We have liberty from curse sa atong life, no. Natay liberty.
No, ingon ang word sa Ginoo, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Hallelujah. Na ang Holy Spirit sa tuwa na ay kadaugan, na ay freedom. No? Dili ni freedom para mapakasala. Dili ni freedom para magbuot sa atong kinabuhi. Freedom ni siya para mo submit sa Ginoo. Freedom ni siya nga mo obey sa Ginoo. Freedom nga mabuhat sa kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. O freedom nga mo dibili sa buhat sa yawa sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. That's freedom. And another nga restoration nga atong ginaampo kanuna is the restoration of possibility. Hallelujah. No, we keep on declaring possible. All things is possible in our life. All things is possible. Hallelujah. Kay natay Ginoo nga dako kayo. No, sa tawo imposible, pero diha sa Ginoo walay imposible. Hallelujah. Everything is possible sa toang life. Hallelujah. And another thing atong declare is the restoration of quality. Hallelujah. There's an excellence in everything that we do. Do it in quality. No? Don't do it nga kanang basta na lang. No? Kita nga mga Christians, no, kanang isa ka Kristiyano, ang Kristiyano pag namamuhat siya diha sa Ginoo, do it with quality. Hallelujah. Hallelujah. No mo na atong sige na to i-declare, no. Today we put on in our symbolay, I will share with you, no, ang title sa akong i-share sa inyo is not to improve but to be restored. Dili lang ang kinabuhi merely for improvement, but ang kinabuhi is about restoration. Ang kinabuhi is about restoration. Mao ni nga padayon gid siya hangtod sa hangtod kay kung improvement lang atong gipangita, pag nag-improve na kagamay, pwede ka mo undang. Pero dili lang tataman sa mo improve lang. We are to be restored diha sa Ginoo. Restoration. Hallelujah. Isulti sa imong katapad, restoration ang atong tumong, dili improvement. Hallelujah. We dili lang ta gusto mo improve. Ma-restore gid ta diha sa plano kaubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. I've been telling you this, Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his image. In the image of God, he created him. Male and female, he created him. This is the original intent of God. Mao gid ning original nga plano sa Ginoo. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply. Now fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. No? So diri makita nimo from Genesis 1 to Genesis 1:26 to 28, makita nimo diri nga ang Ginoo gibuhat niya ang tawo sa iyahang imahe. Mao ning original nga intent sa Ginoo. Mao ni ang gusto mahitabo sa Ginoo. Mao gid ni ang sinugdanan. Mao gid ni ang sinugdanan. In the image of God gibuhat niya ang tawo. In his likeness, unya gi-bless niya ang tawo, no? Gihimo niya ang fruitful ang buhat sa tawo, no? And ang iyahang purpose, no, mag-dominate ang tawo, no? Mahimo siyang leader. Hallelujah. No, pero kani siya nga gibuhat sa Ginoo, no, kabaluta nga na-fail ni siya, no, because of sin of Adam. Tungod sa sala nga nabuhat ni Adam. And because of failure ni Adam, ang tanan nga plano sa Ginoo, it was damaged. No, nahimo siya nga failure. Ang original nga design sa Ginoo has failed. So, na-damage nga nahitabo because of the sin of Adam. When sin entered, no, man, ang tao nahimo siya nga fallen, no, fallen nga being. And because na fallen siya, nahimo siya nga separated, no, and nahimo siya nga defiled or nahinabot ang sala sa iyahang kinabuhi. Now, mo na nga ang work Jesus Christ ito sa cross is to restore us. Dato siya sa cross, gi-offer ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi for restoration. No, sa na-fail, kung na-failure si Adam, si Jesus karon na himong madaogon sa atong mga kinabuhi. Hallelujah. That's why si Jesus wala siya nag-anhi diri sa kalibutan just to make good people. Niani siya diri sa kalibutan, no, for his people to be restored, para ta ma-restore. No, you are not dili lang ka maayong nga tao. You are a restored person. No, you are a restored person. Gi-restore ka sa Ginoo. Mo na iyang intention sa imuhang kinabuhi. So ang goal na to is not merely improvement. Ang goal na to is restoration. Hallelujah. No, there are 4 things na akong i-share sa inyo ha. No, nga Jesus gani sa Ginoo para i-restore. Jesus came to restore our relationship with God. No, no, manang first thing, no, nga na lost sa tawo ang iyang relationship sa Ginoo. Mao gani nang
Ang Ginoo nangita siya kang Adam, di ba? The moment nga nakasala si Adam o si Eve, ingon ang Ginoo, where are you? Asa mo? No, na-distance na sila sa Ginoo. Nalayo na sila sa Ginoo. Nalayo ilang relationship sa Ginoo. Ingon ang Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. So dili makadungog ang Ginoo. Because of the fallen relationship, because of the fallen life sa tao, bisa pag unsaon niya panawag sa Ginoo, dili siya madunggan sa Ginoo because of sin. Pero ingon ang Romans 5:10, for if when you were enemies, you were reconciled to God through the death of His Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. Kani siya nga verse nagahatag sa tuwag kadaugan nga sa una, we are enemies of God because of sin. But now, we are reconciled to God through death of His Son. No? Tungod sa kamatayon Jesus Christ dito sa cross, na-reconcile ta sa Ginoo. So wala ka na-reconcile sa Ginoo kay maayo ka nga tao. Wala ka na-reconcile sa Ginoo tungod kay religious ka nga tao. Na-reconcile ka sa Ginoo because of the death of the Son of God. Because of the death of Jesus Christ. Now, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Hallelujah. No, dili lang reconciliation, appeal salvation. Hallelujah. Sa 2 Corinthians 5:18, now, all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ. Hallelujah. No, who has reconciled us to Himself. No, to Himself through Jesus Christ. That's the Word of God. And have given us the ministry of reconciliation. Hallelujah. Ephesians 3:2, in whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. No, ang ato karong boldness nga muduol sa trono sa Ginoo. Atong boldness karon nga moampo, mo worship, mo dayeg sa Ginoo because of the works of Jesus Christ, because of what He has done dito sa cross para kanato. Before ma-restore ang uban nga butang sa tong kinabuhi, una nga ma-restore ang atong relasyon diha sa Ginoo. That must be the first one that should be restored, our relationship with God. He restored our access to the presence of God. Mo na una niya nga gi-restore. Mo na nga makaduol ka sa Ginoo. That's why the Bible said, seek ye first the kingdom of God. No, because what was lost was already restored. Mo na you can seek Him first. Hallelujah. So now we can come with boldness diha sa Ginoo, with confidence, hallelujah, and assurance before God's throne. Ang gadawaton ta sa Ginoo the moment we come to God, no, because of His sacrifice sa tong mga kinabuhi. Ikaduha nga na-restore igsoon, Jesus came to restore our identity. Mani siya ni si Jesus Christ para ma-restore atong identity. Because the first identity was a fallen identity. No, dito kang Adam. Pero ang second nga atong identity diha kang Jesus, no, is a victorious identity, madaugon nga identity. Hallelujah. Now, restored nga identity. No, ang Genesis, nagsulti, di ba? In the image and the likeness of God. Nawala man tong image, nawala man tong likeness. But because of the work of Jesus Christ sa cross, nabalik ang likeness, nabalik ang image. No, brothers and sisters, your identity is in the image of God. Hallelujah. Your identity is not in the image of an actor. Your identity, dili siya image sa singer. Ang imong identity, dili siya image sa band group. Ang imong identity na diha kang Jesus Christ. Hallelujah. No, mo nang imuhang identity wala sa imuhang success na diha kang Jesus. Ang imong identity wala kung unsa kadaghan ang imuhang kwarta. Ang imuhang identity wala nagbase sa imuhang position. But ang imuhang identity sa finished work of Jesus Christ ito sa cross para sa imuha. You are in His likeness. Hallelujah. Hallelujah. No, nakasayahang likeness, you are created in the image and in the likeness of God. No, ang imong achievements dili na mao imuhang identity. Ang imuhang identity, ang imuhang in the likeness ka sa Ginoo because of Jesus Christ. Hallelujah. So Jesus came to restore to us a true identity nato diha sa Ginoo. In John 1:12, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. To those who believe in His name. Hallelujah. That's the word of God. To those who receive Him, He gave them the right to become children of God. That's your identity. You are a child of God. Not because you are a good person, just because you receive Him and you believe in Him.
as your Lord and Savior. Hallelujah. Now in 1 John 3:2, Beloved, now we are children of God, and it has not been yet revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Hallelujah. We are children of God. Amen. We are children of God, and it is not yet been revealed what we shall be. But we know that when He is revealed, we shall be like Him. Hallelujah. Jesus Christ is already revealed, and you are in the likeness of God. Hallelujah. Colossians 3:10. Put on the new nature. Isulo bang imong bagong nga nature. You are a son and daughter of God. Hallelujah. Renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Hallelujah. So your identity is your Creator. No, gikan ka sa nagbuhat sa imuha. That's your identity. God is your Creator, and you become like Him. That's our identity. We become like Him. In Romans 8:16, for you did not receive a spirit of bondage, again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom you cry, Abba, Father. Hallelujah. So we can, ang tawag na to sa Ginoo, Father God. Hallelujah. Abba, Father. No? The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Hallelujah. The presence of the Holy Spirit is a bear witness that we are a child of God. Diya mismo sa atong suluran, naigapanawag, Abba, Father. Hallelujah. It's because of the presence of the Holy Spirit sa atong mga kinabuhi. In Galatians 3:26, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. That's a very simple verse. You are sons of God, no? Through faith in Christ Jesus. Hallelujah. Wala ka nahimo nga anak sa Ginoo pagkatawo nimo, di ka na mahimo lang ka nga anak sa Ginoo sa dihang nagtuo ka kang Jesus Christ. If you believe in Jesus Christ, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Ikatulong nga na-restore sa imuha igsoon, Jesus came to restore our purity. Jesus came to restore our purity. Kani siya manggod igsoon, nahimo ta nga broken, nahimo ta nga nahimo ka na fail ang tao. Unya nahimo siya nga defiled, nahimo siyang hugaw, no? The moment nga nakasin si Adam. Mao ganito nagbutang na lang sila mga dahon, no? Ano man hugaw na sila, no? Nahimo siya nga broken, nahimo siya nga defiled, nahimo siya nga hugaw. And he need cleansing. Ang tao need of cleansing. Manang as Jesus came to cleanse us. No? That's one of our restoration. We are cleansed diha kang Jesus. The word of God in 1 John 1:7 said, but if we walk in the light, as He is in the light, because Jesus is in the light and we walk with Him, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Hallelujah. So what cleanses us is the blood of Jesus Christ. Wala dili ta malimpyo sa atong pagpaningkamot, dili ta malimpyo sa pagbuhat og matarong. Ang makalimpyo lang ginato ang dugo ni Kristo. It's not good works that will make you clean. It is not your knowledge that will make you clean. It is the finished work of Jesus Christ that can make us clean. It's the blood of Jesus that can make us clean. The precious blood of Jesus. We are bought with a precious blood of Jesus Christ. Gipalit ta sa binirong dugo ni Kristo. In Hebrews 9:13, for if the blood of bulls and goats and the ashes of heifer, sprinkling the unclean sacrifices for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God. Hallelujah. Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Hallelujah. Nakasala pa man gid ta, makasala pa ta, no? Diri nga kalibutan. Pero every time ta makasala igsoon, no? Ang buhat sa Ginoo gid atong hinumduman, ang gihagong gibuhat para kanato. How much more the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, cleanse our conscience from dead works. Hallelujah. Imagine mo na, ang works is dead. Hallelujah. Ang gibuhat lang gid ni Kristo ang nakahimo nato nga buhi diha sa iya, ha? No, to serve the living God. Hallelujah. Mo na nga mauna ka nga maluwas
no, aya ka mo serve, no. Naluwas ka, mo nang ga-serve ka, dili kay mag-serve ka para maluwas, lahi na siya nga istorya. Grabe na, dili ka kapuyon ka na nga pamagi ka nang mangalagad ka para ka maluwas, na hastang kapuya. Pero kanang naluwas ka, mo nang nangalagad, hallelujah, grasya sa Ginoo ang tanan. No? Tabangan ta diha sa Ginoo. Sa Hebrews 9:15, and for this reason, He is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under first covenant, that those who are called may receive the promise of eternal inheritance. Hallelujah. No? For this reason, He is the mediator of the new covenant. Hallelujah. Siya ang mediator na to. From time to time, yung makasalata, natin mediator si Jesus. Mag-mediate siya dito sa Father. No? Moingon siya para may nga kana siya, gibayran na siya sa hamiling dugo nako, ingon ni Jesus. That's why when we sin, we can go back to God. We can have that confidence to go sa presence of Ginoo because of the works of Jesus Christ ato ang mga kinabuhi. In Titus 2:14, who gave himself to us that he might redeem us from every lawless deed and purity from himself, his own special people, zealous for good works. Hallelujah. Now, siya mismo igsoon si Jesus, he gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify. So nagi purification sa to ang mga kinabuhi for himself, his own special people, zealous for good works. Tungod sa pag-purify sa Ginoo sa to, then mahimot ang zeal, na passion, no, sa papangalagad diha sa imuha sa to. Mo na nga ang improvement, no. Improvement can modify habits. Na pwede siya ma-modify, pwede ma-change imong mga habits sa imong kinabuhi. Pero only Jesus can purify our heart. Only the blood of Jesus can purify our hearts. No? Mo na nga ni si Jesus diri sa kalibutan, dili para i-manage ang atong mga sala. Nga ni sa kalibutan para limpyuhon ang atong mga sala. Hallelujah. We cannot do it on our own. Only the blood of Jesus can cleanse us. Number 4, nga atong restore sa Ginoo sa atong kinabuhi. Jesus came to restore our purpose. Hallelujah. Nagani ang Ginoo para i-restore ang imong purpose. Nagani ang Ginoo para i-restore ang ang purpose. Akong giingon, no, gi-restore na tadaan diha sa Ginoo mo nang natay ngalagad ta diha sa toong purpose. Nawala man na siya nga purpose, no, kay dito sa Genesis 1:26, then God blessed them. So verse 28 day. Genesis 1:28, and God blessed them. And God told them, be fruitful, multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion. No? Have dominion. Nawala man na siya nga dominion. Kay lahi man na nag-dominate sa itong mga kinabuhi. Ang sin na nag-dominate, ang curse na nag-dominate, ang mga sala ang nag-dominate sa itong mga kinabuhi. Pero when Jesus Christ went to the cross, that dominion need to be restored. Mao na ni atos Jesus Christ sa cross, and pag abot niya sa cross, that dominion is restored. Hallelujah. Mana you have the authority. Hallelujah. You have the dominion, no? Mana nga you can be fruitful diha kang Jesus Christ, no? You can now be fruitful because of the works of Jesus Christ. You can multiply. You're gonna multiply because of the works of Jesus Christ. You will fill the earth because of the works of Jesus Christ. You will subdue it, and you will have dominion because of the works of Jesus Christ. Mana nga ang na-lost nga alignment sa tawo sa iyang purpose karon mabalik ma-align diha sa Ginoo because of the works of Jesus Christ. No, sa una sa wala pa ta diha sa Ginoo, ang atong mga kinabuhi ginalaag-laag lang nato. Ang atong mga kinabuhi bisag asa lang taga tambay-tambay, walay paingnan, walay plano. Pero karon nga na ta diha sa Ginoo, no, naana ang atong purpose sa to ang mga kinabuhi. No, kahitabo na ang ato ang purpose. Wala ko gaingon nga di ta magtrabaho, wala ko gaingon nga di ta mag-business, no. Ang ato ang business na ana siya, mapabili na siya. Ang atong mga trabaho mapabili na siya, no. No, ang atong mga pag-eskwela mapabili na siya diha sa Ginoo, pero kabalota sa atong main nga purpose. Kabalota sa ato ang katuyuan, no. Gusto sa Ginoo i-restore ang imong purpose na kay mission sa kinabuhi, na kay function sa kingdom sa Ginoo. In 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him
who called you out of darkness and into His marvelous light. Hallelujah. Hallelujah. No? We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Restoration is exhort, that you may proclaim. No? Because you are restored, you can proclaim the praises of Him who called you out of darkness. Hallelujah. Giluwas na niya sa kangit-ngit, and ang iyang gibuhat sa tuwa, matestify nato sa uban. Masulti nato sa uban. That's why, in your pre-encounter, para mapadulong sa encounter, you can testify your encounter experience to the people around you. No? You can testify nga, sa una na ka sa darkness, pero gikuha ka sa Ginoo. And you can invite people to the encounter. Mao man ay tumong nato. No? Nga nato silang madala paingon sa encounter. Hallelujah. In Matthew 28:18, and Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So, mo giingon ni Jesus, all authority. So, naa na sa iya ang authority. Even ang purpose sa imong life, naa kang Jesus. Ang katuyuan sa imong life, naa kang Jesus. Unsa man ang imong authority? Ang authority, no, na unsa man ang authority, go therefore. Hallelujah. And make disciples. We can win and we can disciple people diha sa Ginoo. We can baptize people diha sa Ginoo. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And sa verse 20, teaching them to obey everything. We can teach people everything about the Bible. Daghan kitang itudlo sa ilaha about the kingdom of God. Teaching them to observe all things that I have commanded you. Ingon dayon siya sa iyahang promise, and I will be with you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Hallelujah. Mo ni ang isa ka promise sa Ginoo nga yatang ubanan pag nag-win, consolidate, disciple, og sent. So ang atong salvation is not about escaping sin. Di ta mag-escape lang kay nakahawa lang ta sa sala. It's also about recovering our divine assignment or recovering our purpose sa atong mga kinabuhi. So Jesus, salamat sa Ginoo. Salamat kang Lord Jesus nga nag-restore us. No, dili lang ta para ma-improve, no? Dili lang ta para ma-improve kundi para gid ta ma-restore. Hallelujah. No, i-restore sa Ginoo ang iyahang relasyon sa tuwa, no? Mo na iyahang buhaton sa atong mga kinabuhi, i-restore ta niya sa iyahang relasyon, i-restore ta niya sa iyang relasyon nato diha sa iyaha, no? I-restore ta sa Ginoo, i-restore ta sa Ginoo ang atong identity. No, mo na i-restore sa Ginoo sa atong mga kinabuhi ang atong identity. I-restore pod sa Ginoo through Jesus Christ ang ato ang purity. No, nahimo na tang kinabuhi na tang matarong. That's not because of us but because of the works of Jesus Christ para kanato. And ikaapat, Jesus came to restore our purpose. Hallelujah. Igsoon, ang pinakalisod diri sa kalibutan kung nianhi ka nga wala kay purpose. Ang karon nasabtan na nimo nga na kay purpose. Ipagamit ang imuhang kinabuhi para sa purpose sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Win souls and make disciples for the glory of God. Hallelujah. Sige, let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you, Father God, Lord, nga nagi katuyuan ang imong pag-restore sa among kinabuhi. Lord, salamat, Father God, nga wala mi nagpabilin dito sa life nga condemned. Wala mi nagpabilin dito sa life nga gidaog-daog. And salamat, O Father God, nga nami karon sa kinabuhi nga restored because of your works Jesus Christ sa mong life. Salamat, Lord, sa relationship nga mong restore sa mong kinabuhi. Thank you sa identity nga mong restore sa moang mga kinabuhi. Thank you, Lord, nga nabag-o na gyud mi, nausab na gyud mi diha sa imuha, Father God. Salamat, O Father God, sa among identity. And thank you, Lord God, nga nag-leave me sa purity because of the finished work of Jesus Christ dito sa cross. Hallelujah. Oh, hallelujah. We are cleansed, we are righteous because of what you have done. And salamat, Lord, ang among purpose imo gyud gibuhi. Hallelujah. Na give me purpose, and among purpose, Father God, Lord, is ang among vision of winning souls and making disciples. Ang among pamaagi, among strategy is to win, to consolidate, to disciple, and to send. Hallelujah. Salamat, Lord, nga padayon ka nga mahimaya, padayon ka nga mabayaw sa among mga kinabuhi. In Jesus' name, Amen.